في عادة اليوم اللي ما راناش ساكتين عودة أنيس حمزة شلوش معنا في البلاطو. ما نسمع والو عودة. مازال ما بدات العودة parce que ما نسمع والو. Amine, j'ai pas de retour sur le casque. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Salut Amine, très heureux de te retrouver aussi. تعيش الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى أزمة مياه بعد تدني مخزون السدود بسبب شح الأمطار والظروف المناخية اللي أثرت على مخزون السدود ومنسوب المياه السطحية والجوفية. وبسبب هذه الأزمة اللي فاجأت الجزائريين خاصة وأنها تزامنت ودخول فصل الصيف أين يكثر استخدام هذه المادة الحيوية. أزمة المياه تعود، الخبراء يقولوا أنها تعود لعدة أسباب، منها سوء التسيير وتجميد مشاريع القطاع منذ 7 سنوات، توحل السدود اللي تحتاج إلى صيانة دورية، عدم استغلال المياه الجوفية بالصحراء الجزائرية لحد الساعة، رحيل الشركة الفرنسية سيال خلال موسم الصيف وهي فترة اللي تعرف ذروة في استهلاك هذا المورد الحيوي. نذكروا أن وزير الموارد المائية مصطفى كمال مهوبي أكد أن العقد المبرم مع الشركة الفرنسية المفوض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر العاصمة وتيبازا من خلال شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال الذي ينتهي في شهر أوت المقبل قد لا يتم تجديده بسبب المخالفات الملاحظة في تطبيقه. موضوع انقطاع المياه وندرة المياه الحنفية في الجزائر العاصمة وفي عدة مدن دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأسبوعين، خاصة مع دخول فصل الصيف. لهذا الشيء قررنا يعني نفتح لكم المجال، لأنه لحقوا لنا بزاف اتصالات والناس طلبوا منا أن نطرقوا لهذه القضية، لأنه أصبحت قضية رأي عام، طلبوا منا نطرقوا لهذه القضيه. دونك اليوم حبينا نفتحوا لكم المجال باش تتصلوا بنا تعطوا لنا يعني كيف تعيشون هذه الفتره الصعبه في فصل الصيف. Je pense qu'on va marquer une petite pause musicale parce que j'ai aucun retour, je suis pas encore dans le game. نروحوا une pause musicale. نذكركم انه رقم الاتصال اللي ما ساكنين هو 077 77 66 98. اتصلوا بنا وشاركونا آراءكم في موضوع اليوم، شاركونا أطراف الحديث. مجال الموارد المائية على مستوى المنتدى الاقتصادي الجزائري حسن كريم أكد في تصريح للصحافة أن قضية شح الأمطار وتضاؤل نسبة التساقط التي يتحدث عنها اليوم مسؤولو قطاع الموارد المائية ليست السبب الرئيسي لأزمة التوزيع اللي تشهدها العاصمة، ولكن بالرغم من ذلك يقول أنه يعترف بوجود جفاف في موسم التساقط، حيث كان المفروض أن يتم تسجيل أعلى نسبة من المياه خلال فصل الشتاء. عندنا اتصال من سعيدة. الو حسين من سعيدة. اهلا حسين. الو هل من متصل؟ وي راني معاك. اهلا حسين، واش راك؟ لا بس الحمد لله. راك تسمع فينا مليح حسين؟ وي راني نسمع فيكم 5 sur 5. تري بيان. مرحبا بك في ما راناش ساكتين. انت كنت حاب تشارك في موضوع ندرة المياه. اكزاكتومون. احكي لنا في كيفاش الاوضاع في سعيدة. بون سعيدة مدينة المياه كما تعرفوا كامل. مي نحكي لكم على سيتياسيون جينيرال على سعيدة. كاين منطقة سخونة اللي هي الممول الرئيسي لولاية سعيدة وبعض الولايات المجاورة حتى وهران. رحت دانييرمون لقيت مام كان تما بحيرة من البحيرات النادرة في الجزائر، فيها مام دي اسبيس رار مهددة بالانقراض. مالوزمون انقرضوا صاي الكائنات هذوك باسكو علاش البحيره هذيك نشفت كومبليتمون. بصح هذا الشيء كاع نوضح انا الحاجه واحده برك اذا راكم تسمعوا فيها. انا اسمع فيك حسين. اكزاكتومون. انا ما نقدرش نهضر على ندره المياه ولا نهضر سيتو انا كي نشوف ان ريسبونسابل يقول لي شح الامطار نضحك ماشي بنيه الضحك، نضحك بنيه راني نبكي من تاسف. اكزاكتومون تاسف شديد. باسكو علاش الريسبونسابل اللي ما يهضرش على لا بلانيفيكاسيون، الريسبونسابل اللي ما يديرش اون بلانيفيكاسيون على لونغ ديوري تاع 5 ans 6 ans 10 ans 20 ans 100 ans، علاش لا؟ من بعد يهضروا لي يقول لي فوالا نظرا لي باسكو الغال ما طاحتش الشتاء هذا العام نصفى بيا. وي سورتو كو كله توجور الشخص المناسب في المكان الغير في المكان المناسب. سي فري. كاش
في ريسبونسابل كان يخرج لي ريسبونسابل اون بلان فلاشين تيليفزيون يخرج لي ويقول لي فوالا يقول لي مانيش عارف يعطي دي جوستيفيكاسيون بوليتيك بليس كو تكنيك. وي اسمح لي دوك كي نهضروا على ازمه المياه هضر لي تكنيك ما تهضرليش بوليتيك باسكو الناس راهي برا الناس ماهيش تشرب الماء صاحبي حتى لي تواليت بيبليك وراهم بالعوم سي تري غراف لي لافاج لي ستاسيون دو لافاج كذلك اكزاكتومون لي ستاسيون دو لافاج اسكو هادي سي اون سوليسيون. حنا عندنا باغي نسقسيك لو بترول راه يوصل من حسين سعود عندهم ابار يسموها الابار الارتوازيه راهم يوصلوا عندهم دي بومب يوصلوا في البترول دي تويو تاع البترول اللي ما استفادينا منه والو راهم يوصلوه لوروب ما جامي ينقطع جامي يحبس ما يقدروش يجيبوا من اكبر حوض مائي عالمي ما يقدروش يجيبوا ليطوال ما يقدروش يجيبوا الماء من تحت. صحيح يعني الحوض من اكبر الاحواض العالميه لو باسان لا ناب فرياتيك تاع يعني اللي جايه في الجيري سي لون دي بلو غراند جو سي با لا يسمع فيها حسين. تسمع في زميلي حسين؟ نو مانيش نسمع فيه. كاين مشكل بالك تقني. حسين انت راك تشوف انه المشكل تاع المياه وتذبذب في التزويد بالمياه في عده مدن منها العاصمه سببها مشكل في التسيير كفاءات. تسيير ما نكذبوش على رواحنا اون دوا ميتر لي بوين سور لي زي. حنا لو بروبليم تاعنا سي ان بروبليم بوليتيك باسكو ان تكنيسيان يهضر لي امين عام تاع وزاره يهضر لي ان مينيستر عندي يدير ان مينيستر تاع الموارد المائيه يدير لي ان ديسكور بوليتيك نسمع له باسكو سي في المنصب بوليتيك. بصح مدير الموارد المائيه يدير لي ان ديسكور بوليتيك سي تري غراف. هذا لي تكنيك قول لي بومب ما عندناش قول لي فوالا قول لي لي ريزيرفوار دو اللي كاينين تحت الارض نشفوا ما كانش قول لي فوالا قول لي ما درناش في بلانيفيكاسيون في بلاصتها غلطنا ما غاديش نسمع لك. بصح تقول لي دير لي ان ديسكور بوليتيك تقعد تكذب على الناس توك في مشكل تقني. اكزاكتومون اذا نستعملوا الالفاظ هادو تقول لي باسكو تساقط الامطار كنا دايرين حسابنا باللي يطيح الشتاء هذا العام مي دوماج مي سي تري غراف اذا كان هادو غير في المياه نروحوا لدوطر دومين ما بارلون با ما نهضروش. انا بيرسونيلمون نقولها لكم صراحه من قلبي انا فقدت الامل سانسيرمون كي نشوف ريسبونسابل يهضر للاسف اقسم لكم بالله العلي العظيم لا فقدت الامل في غدوه ولات تبان لي باج نوار اون 2021 الناس مازال راهي تشري بواد نتاع الماء مازال راهي تشري فيهم اون 2021 سي تري غراف. نورمالمون اون 2021 نهضروا على دوطر شوز نهضروا على صوالح واحد اخرين. حنا مازلنا في الماء مازال في لي بروبليم تاع 62 تاع مازال عايشين برك. جدوف باليمو والله بالك راني استعملت شويه اسلوب مانيش عارف ماشي اكاديمي مي سمحوا لي باسكو سانسيرمون جدوف باليمو وراني سيولنا باسكو عيينا كرهنا. امر متفاهم نتفاهموا هذا الشيء حسين. ربما هذا هو الهدف تاع الحصه باش نمدوا لكم انتم الكلمه باش كل واحد ربما عنده شيء يحب عن غالبول ولا اقتراحات ولا يتصل بالحصه لانه مهم انه نمدوا الكلمه للمواطن في هذه الاوقات. الاقتراح هي لا بلانيفيكاسيون. La planification sur des statistiques réelles, ماشي des statistiques politiques, des statistiques techniques. خطونا قول لهم يخطونا من لي statistiques politiques باش نكذبوا في النشرة تاع 8 هذا لا رياليتي قول هذه كاينه هذه ما كانش وبني عليها باش ما توقعش في صدام مع الناس مع شعبك. هذا ما كان سي سامبل والله العظيم غير سهل. اخويا عندي 5 لتر ندير دي بلان سور 5 لتر هذه كيفاش نجيري بها لا سيتياسيون. بصح ماشي نكذب على الناس نقول لهم عندي دي باراج وانت عندك 5 لتر من بعد الصدمه هذيك غادي هي اللي تزيد احتقان عند الشعب. لازم كفاءات. شكرا جزيلا على المشاركه تاعك حسين. بارك الله فيكم وفيكم. الى اللقاء. Souhila Raitko, au-delà de la mauvaise gestion des ressources en eau par les autorités, les gens sont inconscients, ils lavent leur voiture et arrosent le bitume avec de l'eau potable. باش نبقاو في الموضوع قبل اميره اسكو كنت تسمعوا فيها قولوا لها ان كومونتير اسكو كنت تسمعوا فيها باسكو حسين ما كانش يسمع فيها ما عنديش الغوتور قولوا لا انتم ما كنتش تسمعوا فيها انا نروح
قولوا لنا كومونتير اللي راكم تسمعوا انيس حمزه شلوش لا خاطر شو يهدد باش يخرج من الاستوديو. ما عنديش روتور حسين ما سمعنيش قاعد غير نتوما ماكش تسمعوا فيا ما انا نروح. نحاولوا نصلحوا هذا المشكل التقني في لابوز ميوزيك. اتصلوا بينا انتم على 077 66 077 77 66 98. مازال ما حفظتش رقم الحصه لانه هذا رقم جديد، القديم كوني حفظته لكن هذا جديد اللي راكم تشوفوه اسفل الشاشه. اتصلوا بنا كومبليك هذا النمره وشاركونا اطراف الحديث حول الموضوع. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا له. ولاية الجزائر العاصمة نهار الخميس اللي فاتت التوقيف الجزئي والمؤقت لنشاط غسل المركبات اللافاج أوتو بالعامية وبالفرنسية على مستوى كافة المحطات الواقعة بإقليم ولاية الجزائر. يدخل هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت دخل حيز تنفيذ نهار السبت اللي فاتت سبت يوم 26 جوان. وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر فإن فتح وممارسة هذا النشاط يقتصر حصريا على أيام الجمعة السبت الاثنين والأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا إلى غاية 2 زوالا، وهذا إلى تحسين وضعية التزويج بالمياه الصالحة للشرب. عندنا اتصال من عند سهيلة. ألو أهلا سهيلة. Bonjour, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre correctement. Oui, on vous entend très très bien. Agnès, tu l'entends? Oui, j'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Voilà, donc déjà je vous remercie. Ça va Souhila, tout va bien. Bonjour. Souhila, اسكو شويه كاين واحد في الكره الارضيه ويسمع فيا؟ Oui, oui, ça va, ça peut aller. انا ما يسمع فيها سهيلا ماكش تسمعي فيا؟ Allô, allô. ما يسمع فيا. Oui, Souhila. Oui, Souhila. M'entendre. Oui, je vous entends très très bien, Souhila. Allez-y. Très bien, voilà. Donc ça parle. Vous nous appelez d'Alger, Souhila? Tout à fait, j'appelle d'Alger, exactement de la banlieue ouest d'Alger. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Eh bien, super, ça c'est réglé. Il y a un problème technique qui vient de se régler, Souhila. Ah ben super, c'est très bien. Allez-y. Je disais que j'appelais de la banlieue ouest d'Alger. Et voilà, et donc comme tout le monde, nous avons un problème de l'eau, ça c'est clair. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune personne qui vous dira en ce moment qu'il n'y a pas ce problème-là. Ah oui. Quoique, ce qui me concerne, je n'en ai pas beaucoup parce qu'en fait j'ai une citerne ou de kfini. Donc honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que l'eau part et quand est-ce que l'eau revient. Parce que la citerne, elle se remplit automatiquement. La citerne se remplit automatiquement. Enfin, c'est pas une très très grande citerne pour vous dire que, enfin, je ne ressens pas vraiment ces coupures. Voilà. Vous habitez à quel étage, madame? Non, je suis dans une maison. Ah, d'accord, ok. Voilà, je suis dans une maison, voilà. Donc, juste pour parler de ce problème de l'eau, j'entends beaucoup de gens qui vont vous dire, même ceux qui, on va dire les autorités, voilà, les porte-paroles, voilà, ils vous disent, voilà, mais il n'y a pas de pluie, etc. Bon, il n'y a pas de pluie, je suis d'accord, peut-être qu'il n'y a pas de pluie ces 3 dernières années, mais bon, si vous vous intéressez un petit peu, il n'y a pas de pluie dans le Test, c'est-à-dire dans le nord de l'Algérie. Si vous vous intéressez un petit peu au sud, d'ailleurs on n'en parle pratiquement pas, en fait dans le sud algérien, il y a très très peu de pluie depuis au moins 11 000 ans. Oui. Donc, pourquoi le problème ne se pose pas là-bas et se poserait par rapport à nous Parce qu'on a l'une des plus grandes nappes phréatiques au monde. Là, la nappe phréatique كبيرة بزاف, elle s'étend يعني sous le désert du Sahara, il y a Algérie, Tunisie, Libye. Et vous pensez qu'on n'a pas une nappe phréatique dans la Mitidja? Si, on en a. Le Nord-Afrique, c'est, si ce n'est la plus grande nappe phréatique du monde, je pense. Donc selon vous, celui-là, c'est un problème de gestion? Bien sûr. Et non pas de ressources. Pour moi, c'est clair que c'est un problème de gestion parce que quand vous demandez aux gens qui ont des puits, par exemple, vous pouvez demander autour de vous, pas que dans la région d'Alger, un peu partout dans le nord algérien, ils vont vous dire, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pluie lorsque la pluie devait tomber, c'est-à-dire pendant la saison hivernale, mais après, il y a eu de la pluie. D'ailleurs, les gens vont vous dire que leur puits, oui. Ben oui, ils vont vous dire qu'il y a de l'eau. Donc je pense que cette gestion des autorités est mauvaise de 1, parce que déjà, c'est, comment dirais-je, ils se basent beaucoup sur les barrages alors qu'ils devraient peut-être penser à autre chose, c'est-à-dire de la nappe dont on parle, que ce soit dans la Métidja ou ailleurs. Oui. Et ouvrir plus de stations de dessalement d'eau de mer aussi. Aussi, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut remédier au problème. Il ne faut plus justifier, quoi.
voilà, il ne faut plus se baser uniquement que sur les barrages. Oui. Et l'une des excuses aussi des irresponsables, يعني يقول لك باللي que les citoyens يخلوا العيون مفتوحين يعني راهم يبذروا. Encore une fois يعني يحصلوا في citoyens quoi. Bon, le citoyen, je vais en parler. Je vais en parler dans un petit moment. Bon. Parce qu'il y a une part de vérité quand même. Moi, j'habite au 7e étage, mais il n'y a pas en fait. Parce que les tahtis, ma يغلقوش en fait. Ça, c'est un problème de pression d'eau. Et non moi, pas par exemple, hier, il y a même de l'eau, bon, Djelma, je pense. Voilà, Djelma. Et je vois qu'il y avait beaucoup de gens dehors qui avaient des voitures. Mais franchement, c'est... Après, je demande à quelqu'un, je dis, écoutez, vous êtes en train de gaspiller de l'eau parce que vous êtes en train de laver votre voiture avec de l'eau potable. Ce n'est pas normal. J'ai dit, si vous imaginez si les autorités passent, il me dit, comment il me répond, il me dit, ouais, une phrase récurrente dans la bouche des Algériens. Oui. Voilà, donc c'est problématique. Il y a ce problème donc, où l'Algérien, on va dire qu'il a une part de responsabilité. Voilà, bien évidemment, parce que l'Algérien, en fait, a ce problème, il n'a pas conscience du véritable problème, qu'il est dans un pays à stress hydrique. Mais pourquoi il ne le sait pas? Parce que non seulement, on va dire, son État ou les gens qui le gouvernent ne lui disent pas, mais encore pire, ils lui disent le contraire. Oui. Oui, parce que... Vous passez votre temps à dire aux gens, voilà, on a une nappe alboaptienne, c'est la plus grande du monde, etc. et tout. Et qui fait chier, comment tu vas faire attention? C'est qu'il n'y a pas de travail de sensibilisation autour de... Bien évidemment, parce que cette nappe, c'est vrai bon, qu'elle existe, mais déjà de 1, elle est à des centaines de mètres, voire des milliers de mètres de profondeur. C'est pas, vous n'allez pas forer 20 mètres de calma, fait l'alboaptien. Et puis, je pense que sa limite la plus au nord est à pratiquement 1000 km d'Alger ou là. Oui, oui. Quand vous dites des choses aux gens, il faudrait aussi regarder la faisabilité des choses. Oui. Voilà. Pour moi, je pense que c'est un gros problème de gestion parce qu'on ne le voit pas que dans l'eau. Il y a les poubelles Hachakom parce que c'est pire. C'est vrai. Par exemple, moi, dans la banlieue ouest d'Alger, mais c'est catastrophique. Oui. Ça veut dire que nous avons passé quelque chose comme 2 mois où il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de gestion des ordures, quoi. Il y avait des ordures à perte de vue. C'était une décharge à ciel ouvert. Oui. Voilà, donc il y a un gros problème. Donc les gens qui passent à la télé ou là, qui nous disent, voilà, ma keshta, enfin... Ça fait rire, quoi. Bien évidemment, mais bon, après, comme on n'attend plus rien d'eux, voilà, donc, voilà, c'est-à-dire que c'est pas très étonnant. Exactement. Et puis aussi, voilà, donc je reviens toujours pour dire qu'il faut vraiment ce citoyen-là, il faut lui expliquer qu'en fait il y a une eau qu'on peut boire, c'est l'eau potable, mais qu'il y a une autre qu'on peut utiliser, par exemple pour laver, la baliche dans tout ce qui est ménager, etc. Merci beaucoup, Souhila. Mais je vous en prie, écoutez, je vous remercie pour cette émission et je vous souhaite bon courage. Merci au revoir. Au revoir. Walid nous écrit et il nous dit: nous sommes surtaxés et le malheur est dans marhlouch les taxes, lakin rahlet sharika al-faransiya, le devenir de notre argent, il va là où ne saura ce qu'il en ont fait. Voilà, j'espère que j'ai bien lu. ما زلنا دائما على مرناش ساكتين على 077 77 66 الرقم 98 اللي راهو تحت الشاشه. اتصلوا بنا كيما سهيله اللي هضرت على عطات اقتراحات، قالت بلي يفو ان ترافاي دو سونسيبيليزاسيون. المشارك الاول اللي شارك معنا هضر على لا بلانيفيكاسيون اي لي ستاتستيك، لا فيابيليتي دي ستاتستيك كومونيكي بار لي اوتوريتي. فاصل الموسيقي ونعاودوا نبقاو معنا. On est de retour sur le plateau de Radio M. Je vais faire ça à l'aveuglette. Je sais pas إذا كنت تسمعوا فيا. En tout cas أنا مانيش نسمع في روحي وما كنتش نسمع في أميرة. Let's do it à l'aveuglette. كيما كان Tu devrais remettre tes écouteurs Hamza parce que le retour est rétabli. Mais ils servent à rien. تفضل. Oh my. Ah oui, un petit retour, mais quand même il y a un petit jeu, donc j'enlève les écouteurs parce qu'il y a un petit flottement et ça m'a gêné. Donc, كما كنا نهضروا مع أمير بوجمع en premier lieu, il y a eu 3 programmes d'alimentation en eau potable qui étaient prévus dans le cadre de la nouvelle restructuration justement par rapport aux horaires où نتلقوا فيهم الماء par la société CEAL. Le premier كما كانت تقول أميرة concerne 14 communes qui
sont alimentés quotidiennement de 8h jusqu'à 14h. Il s'agit de la Kasbah, Sidi Moussa, Bermourad Raïs, Hidra, Oulad, Shbel, Tassal al-Marja, Baba Hassan, Draria al-Ashur, Belouzdad, Madaniya ou Sidi Mohamed ou Rahmaniya. Le deuxième programme qui prévoit une alimentation en eau potable un jour sur deux de 8h du matin jusqu'à 16h concerne lui 20 communes, les Ouad, Ouaraish, Raïs Hamidou, les Eucalyptus, Berkhadem, Guet Constantine, Beni Msous, Bouzerri'a, Ain Benyan, El Hammamat, ماشي تاع تونس باب الواد برج البحري المرسى المهمديه بوروبا باسكو جو بونس كو الحمامات كاين فيهم الماء في تونس بوروبا باش جراح ما كاش الماء باغ كونطخ واد السمار الحراش المقريه حسين داي والهراوه عندنا اتصال من برج بعريريج دوكو جو من برج بعريريج جو ماتر سو سومبلون ديكوتور اللي ما يلحقوا لي حتى عندنا اتصال من جمال اهلا جمال جمال واش اسمع في جمال Salut Jamal. Est-ce que bonjour Jamal, salam alaikum Jamal. Jamal Din. جمال معليش نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى الفريق التقني. كاك من شوية اليوم نرقدوا في الليل جمال. Tu es de bonne humeur اليوم Anis Hamza, t'as beaucoup d'énergie. Du côté ouest de la capitale et plus précisément à côté de la cité اللي اسمها 1000 logements تاع القرية commune de Zeralda ما عندهمش الماء apparemment. Plusieurs cités souffrent terriblement de ce manque d'eau. Il y a aussi la cité des 143 logements à Oulad Belhadj dans la commune de Saoula. La souffrance est la même pour tous les citoyens habitant dans les étages supérieurs où l'eau est devenue une monnaie très très rare. Les robinets sont à sec depuis des jours. معنا المكالمة هاتفية؟ Est-ce que معنا جمال؟ Jamal est de retour. Jamal. Oui, bonsoir. Ahlan Jamal. Bonsoir. Bonjour peut-être. Bas bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà. C'est justement, je voulais participer à ma conférence de Khadir, de Cédric. Oui. Je connais l'Algérie, que ce n'est pas la première fois de toute manière. Hein? Oui. Oui. Je voudrais dire que depuis Ben Bella, qui disait à l'époque déjà que 4 milliards de mètres cubes d'eau allaient à la mer. Oui. C'est vous dire que le problème, on en parlait déjà depuis 62, à ce jour. Il avait son importance. Le problème, vous avez parlé tout à l'heure de la nappe phréatique albienne que connaît l'Algérie. De toute manière, il y a deux conceptions, une conception française et une conception américaine. La conception française dit que c'est une nappe non renouvelable et les Américains disent que c'est une nappe qui est renouvelable et alimentée par les pluies des hauts plateaux. Elle est importante, très très importante, mais elle reste inexploitée à ce jour. Oui, les Anglais disent aussi la même chose que les Américains. Exactement. Oui. Moi, je voulais parler justement des barrages. Oui. Des problèmes techniques. Nous avons ici, à côté de Borj, Antilla, oui. Barrage Loksob. C'est un barrage totalement envasé. Vous êtes spécialiste, Jamal? Non, je ne suis pas spécialiste, non. D'accord, allez-y, on vous écoute. Ah, d'accord. Il y a un problème d'envasement des barrages. Oui. Le nôtre, ici, à côté de Borj-Borérich, il est totalement envasé. Parce qu'ils ne sont pas entretenus. Hein? Parce qu'ils ne sont pas entretenus. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Nos barrages ne sont pas du tout... on en a souvent parlé de retenue collinaire. Oui. Puis le Maroc à côté, c'est un pays très pourvu en matière de retenue collinaire. Les retenues collinaires servent généralement à l'agriculture, c'est-à-dire pour éviter qu'on s'en serve qu'on en use l'eau du barrage. L'époque de Bouteflika, on en a parlé des stations de dessalement d'eau de mer à partir de l'ouest jusqu'à l'est, c'est-à-dire que l'alimentation en eau potable des villes du Nord n'allaient plus connaître, à partir des années 2020, n'allaient plus connaître le manque d'eau. Oui. À travers les stations de dessalement d'eau de mer. Plus les barrages, plus les retenues collinaires. Le problème qui se pose, et moi je suis d'accord avec le monsieur de Saïda, oui. C'est un problème de planification. On n'a jamais planifié cette ressource.
Les barrages, au moment de l'industrie industrialisante du moment de Bourdieu, je pense que les barrages auraient été aussi des projets structurants. C'est-à-dire qu'on aurait dû penser aussi à des barrages clés en main, comme on en a réalisé des usines clés en main qui aujourd'hui ne tournent plus. Mais les barrages auraient pu continuer à servir jusqu'à ce jour. On ne l'a pas fait. C'est-à-dire que nous sommes souvent dans la gestion des urgences. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça, c'est une gestion urgente des choses. On est tout le temps, quand on a un problème de logement, on crée des logements sans pourtant penser que parce que l'expansion des villes, ça connaît depuis 2010 à ce jour, l'expansion des villes, c'est une expansion tentaculaire qui brûle bzaf, mais l'expansion de la ville, on ne pense pas aux commodités qui vont avec, et notamment l'eau. Est-ce qu'on peut alimenter, on ne peut pas alimenter les cités. انت كنت تقول باللي انا نسكن في الساتيان ما يلحقنيش الماء. ما يلحقليش وي. Exactement. Effectivement, donc on a fait le 4e, mais il y a parce que tout le monde les تحت aussi دايرين des pompes. Non seulement que là, même les دايرين des pompes. Oui, il faut que le citoyen, j'aimerais juste rappeler que le citoyen du premier ou deuxième étage n'est pas dans l'obligation d'économiser l'eau ou de fermer ses robinets pour penser à son voisin du 7e étage. C'est complètement absurde, Jamel. Civisme. Oui. أنا il faut que je me lave très tôt يعني قبل ما ينوضوا كامل الناس يحلوا العيون. En plus j'ai des plantes qui sont en train de s'assécher parce que يعني ما عندي بزاف ما سقيتهمش. Donc exactement. Là, c'est-à-dire donc on ندخل parce que c'est une chaîne c'est une chaîne فيها le citoyen فيها la gestion فيها le gouvernement فيها السياسة فيها كل المواضيع. Effectivement, il y a une partie de la grande responsabilité relève du gouvernement, que c'est lui qui choisit la gestion de cette eau. Le citoyen aussi, il doit montrer un certain esprit de civisme باش يحافظ على بيته ويحافظ على جيرانه وعلى هذا الريسورس كي ديفني رار. وانتم تعلموا على كل حال راكم في وسائل الاعلام تعلموا باللي فلربما la première guerre de l'eau, parce qu'on l'avait prévu en 2000, le siècle passé, le 20e siècle, on avait prévu que le 21e siècle allait être, s'il y aura guerre mondiale, ça sera une guerre de l'eau. Et la première guerre, peut-être, Inch'Allah, ما تكونش, تكون بين مصر والسودان وإثيوبيا اللي راكم عارفين المشكل اللي راهو مطروح على هيئة الأمم هيئة في العالم. صحيح. L'Éthiopie qui est l'origine dans le lac du Nil trouve son origine climatique. La sécheresse elle touche un peu partout dans le monde. رانا شايفين واش راه المسموم مع la croissance démographique. رانا شايفين qu'il y a une croissance démographique, mais il y a pénurie d'eau. Donc هذا الامور تطلب منا خاصه احنا في الجزائر نعرف باللي الواس جينيرالمون الواس معروف باللي c'est une région qui connaît souvent, plus souvent que l'Est, elle connaît beaucoup trop de sécheresse. Donc, الناس لازم تتعلم كيفاش نجيريو هذا لا ريسورس. احنا كي نهضر على السيتويان تبديل ما يكونش غسيل الطوموبيلات، غسيل التروطوار، غسيل الامورات في لو مومون هذا في اللي تكون كاين ان ستريس هيدريك احنا ثاني نكونوا اون رياجي اون كونسيكونس. نهار تكون كاين الخير وكاين الامورات. لأن الانسان معليش في كراج ولا امور يغسل طوموبيلته ولا بليز او موان. Monsieur Jamal, est-ce que vous pensez que ce n'est pas uniquement la responsabilité de Haram Sulta, Ras Haram Sulta? Est-ce que c'est aussi et surtout la responsabilité des Wali, surtout ils ont mal géré les enveloppes financières, justement pour des projets. Et les budgets surtout alloués les enveloppes allouées à ce secteur. C'est ça? Oui. Non. Chauffe. La preuve que du temps de Bouteflika, la gestion, elle était tellement compliquée qu'il avait cédé d'ailleurs aux Français. La gestion des eaux, des Français. Oui. Pour dire, soi-disant, qu'ils avaient le savoir-faire, ou ils avaient أمور من هنا, ويعرفوا يجريوا الماء, ويعرفوا Je dis sur le programme de Bouteflika, son propre programme, il était convenu compatible quand il y a le Bahbouha al-Maliya.
ما نقولش بلي الولات ولا لي سيكتور لي مينيستير ريسبونسابل تاع لي سيكتور اللي دايور واحد منهم راه في الحبسه ودير دي شوز كيما يقولوا ما تعطيوش السم بالغربي. La gestion de ce budget faramineux ولا de ces entrées faramineuses parce que باش نعاودوا من للمستقبل تعاود تدخلنا 1500 مليار دولار والله ما نزيدوا نشوفوها. يعني من الأمر الصعب للأسف من الأمر الصعب والذي يقترب من المستحيل. يقترب من المستحيل سيتادير بور روفر دوما باسكو راني نقول لك باش يعاود البترول يلحق ل 140 و 150 يفودري كيلي واحد لي كار في واحد المناطق والله بالك باش يولي يطلع البترول يزيد يقيس 100 ولا 120 ولا تمنى الحروب على كل حال. احنا نقول لك لا جيستيون لي بيجي كي اون تيتي الوي او والي امور من في اوقات البحبوحه كنا نديرو في البوبوليزم. كنا نديرو في البوبوليزم يعطي له 100 مليار وروح لي يعطي له 20 مليار ويعطي له 30 مليار وروح يدير له كذا من هي الزرد يعطي لاولادنا التشغيل الشباب ويرمبورسيو ما يرمبورسيوش خلي لاش تزوجوا بيهم ونسمحوا في لي دات ونسمحوا من بعد في لي دات باسكو على باز لي بروجي نيتي با بيان étudiés. Mais bien sûr يسمحوا في مادام سي جو vous raconter tous les projets اللي داروهم باسكو عطاو لهم الدراهم لي بنك ils ont ouvert les vannes والناس قدمت دي بروجي بيدون ولي بروجي هذوك يفوزي اوبجي ديبوتيك يحطوهم سوا ديزون هما لي بروجي اللي داو عليهم لي كريدي يحطوهم ايبوتيك في لا بنك ومن بعد سي مسيو يجيبها اون سويس ويجيبها اون فرنسا يخرج الدرهمات ويخلي لهم الوزين هذيك ايبوتيك يقول لهم بيعوها يبوتيكيها 20 مليار ولا 30 ولا 100 مليار ومن بعد يروح يبيعها في السوق تجيب لهم 2 ملايين. سيتي هذا هو سيتي ان فول ليغاليزي يعني كانوا يسرقوا بالقانون. نعم بس يسرقوا بالقانون ولذا انه المشاريع جو سي des projets structurants puisque nous avons parlé des autoroutes, nous avons parlé de ports, d'aéroports, nous avons parlé de barrages et tout ça. هذو هما les projets structurants qui permettent plus tard que quand il y a une économie qui تكون كاينه une relance économique تقدر تمشي. انت اليوم الديار ما عندهمش الماء لي زيزين في لي زون اندستريال ما عندهمش الماء بارتو ما عندهمش ما كاينش الماء كيف راح تخدم. C'est vrai. Pas seulement une rareté parce qu'on accuse le ciel باللي était avare في الماء فهو غلط ثبت الامطار وثبت الامورات mais je dis qu'il y a d'autres problèmes en amont que nous n'avons pas encore réglé. Je dis باللي il faut s'attaquer le ministre de l'agriculture مع le ministre تاع l'hydraulique il faut s'attaquer ce problème اللي نقول لك الماروك à 60 à 70% d'irrigation تاع les champs agricoles تاعو ينداروا من les retenues collinaires. Il ne faut pas les négliger. Une retenue collinaire ce n'est pas un barrage, une retenue collinaire elle est momentanée تحكم الماء au lieu que يروح تستوكي وتستعملوا l'irrigation. Oui. Les barrages de même, les dessalements de mer ou l'exploitation هذه, mais j'aimerais bien d'entendre parce que les hydrologues algériens, je ne l'ai pas trop entendu sur قضية la nappe phréatique. l'albienne تاعنا اللي راهي في on dit qu'elle est très très importante راهي ممتدة حتى لليبيا. شوف يعني كان شفيتو في احد القذافي نهار دار حل هذاك جيت لا فرونتيير ليبيان اللي دار لو كرون باراج هذاك جبد من لا ناب جيستومون هذه الناب اللي نصها رايح في الجزائر qui appartenait à l'Algérie qui appartient toujours à l'Algérie qui appartient à l'Algérie non en grande partie oui. En grande partie, elle appartenait à l'Algérie. D'ailleurs, ils ont invité le président Niamey Zeroual où il a assisté de l'inauguration de barrage Hadak, qui est l'exploitation justement de cette eau phréatique. Voilà, nappe phréatique qui s'étend jusqu'au bassin du lac Tchad. Merci beaucoup, Jamal Mbarjbarrej. Merci, à très vite. En parlant aussi de nouveau ministre, parce qu'il est nouveau des ressources en eau, il s'appelle Mustafa Kamal Mihoubi, il a 55 ans, plutôt Mihoub. Il est titulaire d'un doctorat d'État
pardon, en hydraulique. Il avait occupé notamment le poste de secrétaire général au ministère des Ressources en eau, comme il avait occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur de l'École nationale supérieure d'hydraulique. Voilà une petite pause musicale avant ça. ربما قبل لا بوز وزارة المائية تقول في بيان اللي خرج هذا الأسبوع أنها تسجل تراجع كبير في منسوب مياه السدود عبر الوطن، خاصة المناطق الوسطى والغربية للبلاد، مع تسجيل نسبة عجز تقدر ب 25% من احتياطي السدود. ولتغطية هذا العجز المسجل في المياه الشروب على مستوى المدن المرتبطة بنسب متفاوتة في التزود بالمياه السطحية، تقرر منذ شهر أوت 2020 انطلاق في إنجاز برنامج استدراكي واستعجالي لتغطية أو الحد من العجز في المياه السطحية من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، وكذلك استعانة بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر وإنجازات جديدة على المدى القصير لتغطية العجز في المياه الشروب في الولايات المعنية. فاصل موسيقي نعود. On se retrouve tout de suite. On est de retour sur le plateau de Radio Hama Amir Aboujma pour votre émission garante de la liberté d'expression en Marana Sektin. La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, SEAL, ne donne aucune explication. Le ras-le-bol des ménages s'accentue, comme on le voit sur les réseaux ou comme l'écrivent les médias. Quant à la direction des ressources en eau de la wilaya d'Alger, dont le directeur est Kamel Boukrisha, l'efficacité d'application du programme d'urgence mis en place, ou là plutôt l'inefficacité, je vais y arriver, est due justement à une consommation irrationnelle de cette ressource constatée les 2 premiers jours de ce programme. Donc voilà, la responsabilité incombe aux citoyens d'après la direction des ressources en eau تاع la wilaya d'Alger. وناخذوا ونستقبلوا اخر مكالمه هاتفيه لنهار اليوم. من بجايه هذه المره؟ الزول كومون سافا؟ كي راكم لاباس؟ والله غير صافا الحمد لله. عبد الحميد من بجايه، مرحبا بك مستر مورت. On dit comme ça, Mr. Mourt. Et Mr. Mourt pour les femmes, oui, c'est vrai. Est-ce que tu m'as fait عبد الحميد؟ Oui, je vous entends. Très bien. Est-ce que عندكم الماء؟ ديليستاج. نعم؟ ديليستاج. والله ماني نسمع مليح. بون كاين من الخمسة يحبس يجي ويحبس يجي كل يوم. عندكم ان بروغرام؟ بروغرام اكزاكتومون. يحبس ويجي. Est-ce que vous avez des puits ou là des systèmes un peu classiques, un peu rustiques à travers lesquels vous gardez عندنا باراج يسمى تشيحات. Oui. عندنا باراج جديد. D'accord. Est-ce que Omar, comment vous vivez cette crise hydrique? Bon, c'est pas comme Alger. D'accord. Mais voilà, رانا موالفين حنا يحل 5 ساعة تاع العشية دروك يبدا يحل. وعندنا الماء والديبي مليح وكلش. Oui. Mais parlons des autorités locales, exactement. C'est ça le problème. Bon, عندنا avant تشيحات on avait des puits. Oui. فهمني؟ النفط الفرياتيك كاينة بون الأفريك دو نور كاع عندها الماء تحت الأرض. Exactement, oui. كنا نشربوا من النفط الفرياتيك. C'est ça. داروا لنا تشيحات. ولي زافراستركتور اللي كاينين من قبل ابوندوني. فهمتني ابوندوني كتستافد سرقوا لي بومب البي بالك راه ترمد حتى واحد ما يسقسي عليه. Oui. وما نخموش باللي نرموا هذوك الحوايج القدام ديجا كي اكزيست اكزاكتومون ونحوسوا نخلقوا حوايج جدد. C'est vrai, donc vous dites qu'il y a un problème plus, le manque de planification, le manque de stratégie, il n'y a pas de suivi يعني. ما كانش تعاوش عندنا ديجا. تستحفظ عليها. بون ما كاش ديبي مليح بالك ينقص هذاك ويعاود يولي يتعمر ينقص بس تستحفظ عليه. راك تجيك دي مومون ديفيسيل كيما هادو و لو شونجمون كليماتيك ça date pas d'aujourd'hui. C'est vrai. Donc on aurait dû se préparer avant quoi. Ça fait des années. Oui. Mais moi je crois que le problème c'est pas l'eau, c'est d'autres problèmes qui existent. Si on voit un peu bon, il y avait le problème تاع السيولة, il y avait le problème تاع الحليب, oui. Le problème تاع الخضرة. Et bizarrement, on a tout le temps écouté et vu des explications, des excuses. Mais c'est des excuses bidons. Oui, ben oui.
Pourquoi l'année passée, il n'y a pas ces problèmes? Aujourd'hui, il y a ces problèmes parce que moi, je pense que c'est un problème qui dépasse. C'est un problème systémique guidé par les hommes, quoi. Ouais. Un problème d'homme et un problème de système. C'est sûr, la nature ne fait jamais rien d'elle-même. C'est vrai. Hamza, je vais t'envoyer une bouteille de Touja, tu vas arroser un petit peu tes plantes. Franchement, ça me ferait super plaisir parce qu'en plus l'eau de Touja, j'ai beaucoup d'amour pour l'eau de Touja parce que كنت نرى كي كنت صغير مع NCB الله يرحمه توفى دوكا. Donc voilà, c'est une eau très savonneuse, j'adore l'eau de Touja. Elle devrait être dans un musée. Et moi qui n'ai pas de plante, je n'aurais pas droit à une petite bouteille? Hamza, pour ses plantes, pas pour lui. Ah bah c'est pour mes plantes. C'est juste pas grave. Ou là entre temps on va te trouver des plantes comme ça on va juste. Sinon on partage la bouteille. D'accord. Non. Merci beaucoup Abdelhamid, يعطيك الصحة. يا صحته. Merci تهلا في روحك. مع السلامة. Voilà, c'était je pense qu'avec l'eau Fethi Gherras, coordinateur du MDN, MDS vient d'être arrêté, du coup arrêté. Il est mis sous mandat de dépôt. Il a été mis en mandat de dépôt, pardon, هذه من آخر المستجدات اللي لحقتنا دوكا en direct. La décision est tombée في محكمة باينام. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Atek Saha Amira, c'était très sympathique comme à chaque fois. يعطيك الصحة نتايا، يعطيكم الصحة نتوما اللي اتصلتوا بنا، كل واحد اتصل بنا، كل واحد شارك معنا اون كومونتير في عدد اليوم. وما تنساوش تعمروا الماء على البكري كومسا ما تتلعب بالكمش. بقاو على خير وتهلاو في روحتكم، مع السلامة، تري فيت ان شاء الله.